पुणी थे आपण प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम समस्त को स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानक श्रवण करिबारे अध्ययन करिबारे साहाय्य करंतु, बुझिबारे साहाय्य करंतु। जहाँ बाइबल मध्य एई दिन मानकरे आमारे लिपिबद्ध होइथिबा जन्म जयंती विषय अध्ययन करुछु, मनोनयन करुछु, पाठ करुछु, ताहा मध्य आपण माने जानिबा आवश्यक अटे। तेणु आमारे विगत दिन मानकरे माथ्यू पुस्तक मध्यरे जहाँ लिपिबद्ध रचित होइथिला तांको जन्म जयंती विषय आमाने ता पाठ करि सारियछु। वर्तमान मार्क पुस्तक मध्यरे तांको जन्म जयंती विषय कौन सब लेखा जाइछि से समस्त विषय पाठ करने पूर्व आसु माने अल्प समय प्रार्थना करिबा। आसंत माने प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु तुम नाम कोटि कोटि प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु, महिमा करुछु। ए दिन मानकरे आम्भे माने तुमरी जन्म जयंती विषय तुमरी वाक्य मध्यरे पवित्र ग्रंथ मध्यरे शास्त्र मध्यरे जहाँ लिपिबद्ध होइछि तुमे निज मुख दे कथा कहियछ, प्रकाश करियछ। सही समस्त विषय को आमाने मनोनयन करुछु। आमान को तुमे ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान कर, जेपरि तुमरी जन्म जयंती विषय उत्तम भाव रे आमाने ज्ञात होई पारिबो, जानि पारिबो एवं शिक्षित होई पारिबो एवं समस्त शैतानिक शक्ति विरुद्ध रे दंडायमान होई तुमरी उद्देश्य रे आगो को बढ़िबा को पारिबो। सेति साहाय्य कर। भजज्ञ निजक मध्य तुम हस्तरे समर्पण करुछि। मते मध्य तुमे संपूर्ण भाव रे तुमरी आत्मांक द्वारा मुद्रांकित कर। तुमे ही मुमुख दे कथा कह। गौरव तुमको दे यीशु तुम नाम रे मागुअछु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम धन्यवाद हेउ। हमारे दिन मानकरे आओ तांकर जन्म जयंती विषय पवित्र ग्रंथ मध्यरे बाइबल मध्यरे शास्त्र मध्यरे जहाँ लिपिबद्ध होई अछि से समस्त विषय हमारे अध्ययन करुअछु। तेणु आसु हमारे मार्क पुस्तक मध्यरे जहाँ तांकर जन्म वृत्तांत विषय विवरण विषय उल्लेख करा जाई अछि, रचित होई अछि, वर्णित होई अछि, से समस्त विषय आमाने गोटी गोटी देखिबा। मो सहित बाहर करंतु मार्क पुस्तक ताहार 10 पर्व एवं ताहार 45 पद। मार्क पुस्तक ताहार 10 पर्व ताहार 45 पद। आसो माने पाठ करिबा। कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहंती, मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे अपना प्राण देवाकू आसी अछंती। काहेकि आसी अछंती? यीशु काहेकि जगत रे जन्म नै अछंती? स्पष्ट भाव रे लिखा जाय अछि। मार्क पुस्तक रे प्रांजल भाव रे उल्लेख करा जाय अछि, लिपिबद्ध होय अछि। कोन बे लिखा अछि? कारण मनुष्य पुत्र। एठारे मध्य यीशु ख्रीष्ट निजे निज विषय कोन करू अछंती? साक्ष्य देव अछंती, प्रमाण देव अछंती एवं से कहू अछंती कारण मनुष्य पुत्र मध्य कोन करिबाकू? सेवा पाइबाकू आसी नाहंती। हालेलुया। अनेक अछंती। मनुष्य भाव रे जदि आमाने चिंता करिबा, कल्पना करिबा, ताहेले आजि जगत रे अनेक अछंती। आपनको परि, मो परि, आम मानक परि, किंतु से माने केबे मध्य अन्यर सेवा करिबा निमंते, अन्यर साहाय्य करिबा निमंते, अन्यर सहयोग करिबा निमंते, अन्यर उपकार करिबा निमंते से माने इच्छा करंती नाही। प्रेज द लॉर्ड। अनेक अछंती से माने अन्य ठारो केवल पाइबार आशा रखंती, पाइबार आकांक्षा करंती, पाइबार इच्छा करंती। किंतु वाक्य रे पर लिखा अछि, स्पष्ट भाव रे लिखा अछि कारण मनुष्य पुत्र मध्य, कारण यीशु ख्रीष्ट मध्य, प्रभु यीशु मध्य जदि आमे माने आओ अन्य भाव रे कहबा ताहेले से कहउछन्ते कारण मनुष्य पुत्र मध्य, तार अर्थ मु मध्य
କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଛୁ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ତାହାଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଉ, ଅଙ୍କା ଦେଉ, ତାଠାରୁ ମୁଁ ପାଇବି, ଆଠାରୁ ପାଇବି, ମୋତେ କେମିତି ଲୋକେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ମନର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଅନେକ କେବଳ ଲୋକେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଲୋକେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେପରି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେପରି ଭାବନା ନେଇ, ସେପରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ, ସେପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ସେପରି ଯୋଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କାହାଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇବି, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ସେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେବାର ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ସେବାର ହୃଦୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ସେପରି ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବାର ହୃଦୟ ଅଛି କି? ଉପକାର କରିବାର ହୃଦୟ ଅଛି କି? ତାହାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ହୃଦୟ ଅଛି କି? ସେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସେବା କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ, ନିରୁପାୟ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଦିନହୀନ, ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସେବା କରିବାକୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଗା ଅଛି, ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ଗଣନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ। ତାର ଅର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର, ନାଇଁ କି? ସୁରକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସେଥି ସକାଶେ ବୋଲି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯାହା ଯୋଗ କରାଗଲା, ଶେଷରେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହଁ, ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ବୋଲିକି ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଲେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସକାଶେ, ମୋ ପାପ ସକାଶେ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ସକାଶେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ସକାଶେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ କାହାର ପ୍ରାଣ? ଅନ୍ୟର ଲେଖା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ପ୍ରାଣ। ତାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଜୀବନ, ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
समस्त को ए वाक्य दे आशीर्वाद करंतु आसंता माने प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु पुणी थरे तुम नाम धन्यवाद करूछु जो वाक्य माने पाठ करूछु ताहा बुझिबा निमंते आमान को सहाय्य कर। तुमरी जन्म जयंती विषय तुम जहा शिक्षा देई अछ ताहा जेपरि आमान को जीवन मध्यरे लागू करिवो एवं तद्रूप आमाने तुमरी उद्देश्य रे जगत मध्यरे बंचिबा को पारिबो सेति भी सहाय्य कर। अन्यर उपकार करि पारिबो अन्यर सहाय्य करि पारिबो सही परि मनोभाव आमान को जीवन रे आमान को मंडली रे आमान को व्यक्तिगत भाव रे हृदय रे तुम कथा कह गौरव तुमको देई जेसु तुम नाम रे मांगुछु आमेन।